Shalom, shalom, umata Mungu, Rabi watu Yesu Kristo de Nazareti, mwalatu Mungu mbole mtukufu, mwenyozi rada, mwenyozi kudura, mwenyozi shinzi, mwenyozi uzi, mwenyozi nguvu, mwenyozi hayati. Mwenye hayati vya mahaba, vya furaha, buraha, neema, rehema, usalama, usalama, upepo, utulivu, hifadhi, unono. Moni mahayati vya buraha, hazizo wayatoa Mwenyezi Mungu Roho wetu Yesu Kristo shulatu. Haleluya. Leo nilizofanya hazatu harmana Jean 8, la femme Jésus et la femme adultère. Ile sije. Be avant wasujo soma parole ya Mwenyezi Mungu, maana waskarishi be Mwenyezi Mungu de ajwao, waskarishi be Mwenyezi Mungu da kiliombeli arsaidia. Rijerna hanisizane i parole ya Mwenyezi Mungu, maana vatambu parapor na watu waele waomba ka ele wafete parole ya Mwenyezi Mungu ni spirituel wamoki abanamba amba makatira mba Yesu Kristi maishatu nafsi zatu ramamini mbawaye aja ati damu ya Kalvari Golgotha urla ya fidia areme ya mansia tu na tambu zatu na unafiki watu na mbovu zatu na zingo latu harimana umwiri wa power vavo watu wasele wamba wapo sijirenda mbawasi karsansi na mansi meme siriba kara mansi atumba sijua fanya mansi ne mwezi wa yarenga tide halilo mwezi Mungu arongwamba je sommes yani jenga exemple mwana la femme adultère amba jeza mambamba enda usifanye nansi makati mtu anda toba ndo usifanye nansi mtu anda toba ande amana ande maofira ande zgunguni amba mwezi Mungu mbatsamini mba wawede Mungu le jour la ya fidia urema mansia tu mwamuru wa power nsi ukubali nsi udunga nsi bero yangu unige moni unbrize maana babo unbrize unibingi armana hayati maana ne kamtu ana Jesus Kristo tu da so shinda aba yanswi wamwambia diamond abadamba kakula mtu abakari ma religion kashindi talamansi kashindi kakula mtu abakari ma relation na Jesus Kristo uoda shinda atale mansi mana religieux stongo religieux mwezi arambari zifanye hunu wa Jesus Kristi risaidie ziatimar risaidie mifudzana risaidie wa filwana wantu wame risaidie wa ikaomba kasna makazi iyo de ibada religion mana religion ibada mana ibada robot Jesus Kristi arambari zifanye de karama bajeri ambudu masanamu auri ambudu miri auri ambudu suko auri ambudu lera auri ambudu kibula auri ambudu dipetrozo Mwezi Mungu kasi armana tongoza wambudizo. Haleluya. Hazizo njofanya dua vani nimkizembeli Mungu arengeye ya mafikira yatu, arenge mamu yatu, arengeye zanyu zatu, tukuzwe zina lai. Haleluya. Malatu Mwezi Mungu batu leo ingojua zina la Jesus Kristi. Sasi mbeli zao. Mana waba na wasi, wakunu masuru zatu. Urambia mbara muumia, rumia na mnaini. Batu leo ingujua zina la Jesus Kristi. Rikilie mbeli. Urenge kontrolu, urenge komandi. Urenge maulimiatu, urenge mafikiratu, urenge yanyezatu. Usifua weli zina lao. Utukuzo zina lao. Utukuze urunguzo wao. Au nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Amen. 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 Gloire à Dieu. Dieu merveilleux, Dieu est grand. Mungu wa ikanawavili. Shizungu Mungu incomparable kana fanao na wae. Haleluya. Wae mlibavu, wae mbole, wae wa mahaba, wae de munyo shinzo, de munyo zizo, de munyo kunfaku, wae de munyo zirada na skudura. Yo shangi za halisi makati komba wantu wengo orongwamba Mwezi Mungu mlibavu, Mwezi Mungu warada na kudura pourtant kaamini zirada za Jezi na kudura za Mwezi Mungu wa mahaba na kudura, wae mbole, wae mlibavu, waifanya matamane la tamana aridi dunia la Jesus Kristo ni lahe waswahe wai anadru wafanye tunguza harma dunia lahe hela tamana aridi. Haleluya. Juku lewaini risifanya za Mwezi Mungu harmana zini rizrongo wabanemba Mwezi Mungu wa mahaba, Mwezi Mungu wae mlibavu, Mwezi Mungu wae mbole, Mwezi Mungu wae mtukufu. Haleluya. Mungu wae wa mahaba na wae umbenzana mi mbenzana sababu ya Jesus Kristi.
Haleluya. Leo just fanya azatu de harmana la femme adultère et la femme adultère et Jésus. C'est-à-dire mbaramu qui a une femme adultère ou spécialement adultère. La femme adultère représente tous les pécheurs. C'est-à-dire mansuf. Kulam tu mansufu c'est la femme adultère. Bema katim tu aka femme adultère amambia mwezi Mungumba tiamini nisudunga nibulie iro nunge tsamini mba uja ura ya fidya ukalvera Golgotha utoma damu yao nisudunga nipare amani nipare impevo basi wabo mtuo waye mwezi Mungu mswami mna mtu andatoba na kula mtu andatoba alisha uo mwezi Mungu wae mswami bes kamba mana wa frère akan para il y a pas que lui beaucoup de personnes d'ailleurs wasfikiri mba wakondisa maswala amba wa mana tambrongo Jesus ajamringan mansu yanyu wabka satsana mansu kawasi mwana damkasnansu mana simansu furumbo amaji na toto bemwezi Mungu arongo banikari mkizambeli atori brise ator saidia ribao ya mansu kitwara ile rimpare ile ripare impevu. Haleluya. Mana kawasi ndo shinampare impevu kawasi ndo shinampare mwezi Mungu nekamba hari mwana uchafi neka hari mwana tsama mwezi Mungu nuti kama mtu awe maji tsama Mungu arongo bani de makati na loma tabia za peu harmopotevu harmana uzinzi dzingo nafiki ufitina mana watu wasifikiri mba labda hulamtu de dhambi hulamtu dzingo unafiki ufitina utsema mtu hiyo ça fait partie ya mansu ya tobinga mtu moroni vata ntsemo vantu muketsi waili wa mtu abiri bale waweza matsoro ngwari iyo dhambi na isinga mtu moroni au agadana imiono ngale fulani iyo dhambi na isinga mtu moroni dhambi kabasi dhambi titi mwezi Mungu araya mtu utsema mtu demana mwezi wa kwamba rimbenze na mnyatu mana mtu makati mtu ambenza mnyawe katomtsema tukatsema mtu mbenza mtu kamtseme na kabasi mtu ashindo tawa onsemo nekamtu kabdunga Jesus Christ mana Jesus Christ waide nzia tu bas waide hewu waide nuru waide nzia tu yohurubinga pepo mana ide Mungu ala kabasi mtu ashindo ndo pepo nekakamdunga Jesus Christ. Haleluya. Watu shangamba Jésus de Mungu mana tini en bord de was Jésus comme bord de was déjà si jomba Jesus Christ waide Mungu rangu arma Genèse ta Apocalypse na wae Jésus ajaji fanyi ya mwili ile ajari la uyefidia mana akamwambia banywamba la descendance ya Eve harma Genèse itojo mgada banyu hashitswa eske mbana shino mgada nyo hashitswa mbana shino mgada shetani kasimona nikasile mwezi Mungu wetu mwezi Mungu ilifala renge mwili wo aja mgade banyu hashitswani ajartu harmana stambu za ofrandi mba pakara kafanya madhambi ritinze barbar ritemuru donc mwezi Mungu wa ilifala renge mwili wa mwanadamu aje jarla wifidia na jeli vamtu anambia vamnyangu anambia mba mwananyangu mtu baba andisamba mana tiba mwezi Mungu katujwa aja ashka kudura zae aja pakara renge mwili wa mwanadamu musifikira mana kama mwezi kota ashuke hela tamana aridi katoshuka ba moshuka rakufa pies mana sema swifu Mungu warada na kudura Mungu arungwa amba lijua ulo kashini mpara wabu lazima ni mba mwezi Mungu amushuka bana ratufa pias eske tona mwezi Mungu ajie bana skabore nrala wefidia ntra rafa donc mwezi Mungu ini plazae mwezi Mungu ajar jifanya mwili arenge kor humain ajar la wefidia jaremea mansiatu harmona muru ampawa harma la croix ramokia la croix nsikamba la croix maana mtu ansamba basi wenyu kana la croix waskana la croix la croix zizo makatoliki wakaona zina matemo de Jovana ma protestana ma watu wa religion watu wa mbudu maana wasambu du croix waskana ba croix de toi protéger protection ule makati mtu mwezi Mungu wa Saint Esprit wa Esprit Saint wa nafsi jitukufu roho jitukufu wa lazima mwabudu hai nafsi na hai roho kwelu. Haleluya. Mwezi Mungu wetu akasema la kuomba twake na kuomba improtege mtu au mtu abinge ibibulumba blunde improtege
Ata Biblia ili na parole ya Mwenyezi Mungu nini kala lazima irenga na kwamba ni protege Mwenyezi Mungu dan protege parole ya yar Biblia be Mwenyezi Mungu dan protege demtuka senge shitso koyoti ai tiaro naye ambaye ni protege donc watu ikomba warenga photo waifanya wa mo partage wanyatuma chrétien be de toute façon les vrais chrétiens ne peuvent pas faire ça ma faux chrétien de warenga la croix de wakona chapelet de wakona mari tijimbani wa tijimmarulu wa mambu dole tile marimai wa Jésus mana marimai wa Jésus o manange wa Jésus marimai wa Jésus o disciple la Jésus marimai wa Jésus o mananya tu en Christ marimai wa Jésus o servante donc marimai wa Jésus a zawana wangina na wasokola Sainte Marie avant mza Jésus be après Jésus a zawana wangina donc Marie wa eti wa mrongo wa ule eti de Marie mai wa Jésus Marie wa mrongo wa ule c'est un esprit reine du ciel o de wa madoro beti Marie mai wa Jésus donc ma catholique ma témoin de Jéhovah do kaona la croix be wasi hunu la croix ya toutes les décisions renga ramini mba Jésus Christ de Mungu arlau ya fidia ramdunga kwelu wala karsi ubuza mabavuna mavura rakia jila shetani Ode wantu wa Mwenyezi Mungu ceux qui croient je vais lire la parole de Dieu harmana Jean 1 mana parole ya wabo lazima narongwa tambo Jean 1 Mwenyezi Mungu arongwamba Mwenyezi Mungu arongwa vanamba mais à tous ceux, une des paroles, j'ai la parole de Dieu avec amour et respect, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu as Jésus-Christ. Jésus a mais, une de Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, et il a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais qu'ils sont nés de Dieu. Manaya vani sadiremba. Wamkubali wamdunga Jésus Christ, wamamini Jésus Christ wamdunga. Wamini ba Jésus Christ afu crucifié wa. Hasabu ya ondo urema ya mansio hormona mwili wa pawa afu skeraro abuha skutaru zowai kafa marla lamu shimandeni mantibe wai alo évangéliser la bonne nouvelle il kamba des lumières de yeu harma wa kafa haleluya abwas kiararu aja dunia haba nawasi hamun mazroza tukakula mtu mkubali amdunga amini tongozo basi mtuo wae Jesus kama mwairo yahe wae mkilia mbele ambrize mtu ambao sina mansi betukawa wone kama mtumba arongomba Jesus Christ arenge mansi atu ambao mtu kasina mansi atfa yenza tamana aridi no tenda toba mtu bawa tenda maofira mtulisha Ntona maofira dole andra alisha. Hazor joringa exemple vani de la femme samaritaine. Une exemple. Je somme la parole de Dieu avec amour et respect au nom de Jésus-Christ. Jésus et la femme adultère. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais à Subuhi, à ja templu, mwarmana nyumba ya watu wakoswali, à ja templu na population yangulizana asosomeza. Hallelujah. Ujama wangulizana asosomeza wanadamu. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Valia ma spécialiste la loi wani wando yo mafundi. Wando ya mafundi imamu wano ntwa kujua ramuru kwa imamu hunu imamu tikamba de imamu wa Islamu. Imamu de mtu kakula mtu ikomba akiliambela asomo wande ma spécialiste wani wande ya imamu wakasoma la loi wakasoma zi 5 livres za la loi wakojua amba Mwenyezi Mungu warungwa kada wakojua fete
la loi ya mwezi Mungu beka kusha wa suive mala tini mana Jésus ne karaka kaja watoka mama ansu mtuka kushinda ad chance donc na jeli Jésus kaja babo watoka toujours pia mama ansu hukuma rakumuro jine kaja jarla ya fidia ne arangwar mana yi Genèse amba la descendance de Ève écrasera mambia banyu amba je vais le naisome ma spécialiste la loi no ko jomba la mwezi Mungu kadha bika kusha wasivi nisadi ya bala rungwamba mana Jésus aja la yefidia aja mwambie la femme samaritaine va et ne pêche plus harmana Genèse mwezi Mungu akaoblige aja renge mwili wa mwanadamu aja la yefidia mana arungwa vana harmana Genèse mba harmana Genèse amwambia banyo hamba Armana Genèse 3, à partir du verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les bétails, tous les animaux et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. D'ailleurs, tu mangeras de la poussière tous les jours de la vie, de ta vie. Amba kibala amba pouvoir Satan armana meshat spirituellement je mettrai l'hostilité entre toi et la femme entre ta descendance et sa descendance celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon Ronaban celui-ci écrasera ta tête yodemana Jésus aja armana yi acti il embalazman aja accomplisse parolia he aja amgade shetani banywa swa il fallait jadrenge aji akena mwili yede mana jafanya mwili hadam na maji andala ya fidio kalvira Golgotha si je commence nisirege armana hazatu ya ma spécialiste de la loi wabingi mtumshia ko jo mlapide mana alewo arma sharia mtu afanya adultère ko ulwa donc bonunu banda fanya adultère pare hana lazima ulwawe ma farisien wa mbingi na ma specialiste le mababaku wenye zikanzubole wenye kofia bole watu watambo wao kwamba wao wajuzi pourtant kwa amri Mwenyezi Mungu wala kwa mstay Mwenyezi Mungu sadiri wao ma hypocrite wao kwamba wao jua dini pourtant wao fanya unafiki wao fanya dzingo wao fanya tabia za peo wana rombi wana pesa tabia wana upotevu donc wao kwamba wasumjwa Mwenyezi Mungu pourtant kasimjwa donc wa mbingi mtumshilamba wa jamlapide Wambingi mbelisa Jésus-Christ. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus. Wam place moni na ifulu aisa wamambia Jésus-Christ. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Fundi, tushona paranar mana akufanya dzingo. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telle femme. Moïse arma la loi arriva orduri arirusu riulem tumshordeun rimbube maweremule. Et toi que dis-tu? Baswa osongwatini. Osmitsale Jésus, il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Comment bien zile paroi à m'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Jésus anyama pendant qu'on tola sagona wa nyama siangia na kufia vana korongo vana ba waida mba Moïse la loi ile na aja accomplice. Comme il continuait à l'interroger, continuait à interroger, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Harma wanyu babu kakula mtitsoko yonsi wahanda ajambe ronamba kasnamansu namre merbebenu. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Aisa nyamara sangi armana toto. Botol kasielwa voti. Voti rango voti bani karma tamplu ti voti ba toto ba di voti. Kaele wamba Jésus
unawasijua ila loi wala kashinda waelewa mba Yesu Kristi wae aangia ila loi ini hamoro arma mawe arma tableti ambazo Moïse kashinda maizi yule maana kwa ngiabota wana anisiza donc akola maana Jésus il parlait tout ce qu'il faisait il le faisait spirituellement akola gwa spirituellement de maana akola gwa ma paraboli akola amula awaya kurungwa lo moja tu ya kutoshobu na tsaho maana waede mwezi Mungu akola gwa spirituellement wala kakoelewa alors que wakawasomo donc abana a regretter na sangia mono anyama monta sangia mono. Comme il continue à l'interroger, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Puis il baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, les rawakia zile mwezimgwarungwamba wahanda mawanyu ajientia mbaka na manswi na mrebe no bulibo wahanda vale wajijijemba wo wantwa manswi. Alléluia. Et ils se retirèrent un à un, à commencer par le plus âgé et jusqu'au dernier. Wansarangu watwabole wakabale maene wadungula wayal malalona mafarisien wala bolebolo moja ta wakomo pia. Jésus resta seul avec la femme. Jésus abakoy na mtumshole qui était là au milieu aka harar vale. Alors il se redressa et ne voya plus qu'elle. Voilà et lui dit dit ça. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Ou avant de quoi accuser? Mtumshula dit personne. Ouais, Jésus m'a bien. Dit ça, c'est personne ne t'a donc condamné. Quand tu as condamné, c'est drame lapide à mon kumu. Personne ne t'a donc condamné. Elle répondit personne. Seigneur. Seigneur ici avec un S majuscule, c'est Dieu, Jésus-Christ. Jésus lui dit, Jésus m'ambia, moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. Jésus m'ambia, moi je suis condamné, be enda wala sifanye tena mansu. Rono vani. Vanra koja de wantu wa ikaomba wasfikiri. Ramorongo amba Jésus il a pris nos péchés à la croix au calvaire Golgotha wasrongo amba. Hapo wasira ma nafasi yafanya mansu za tutuhunu. Jésus a rireme ya mansu ya tu. Harma ila croix la yafidia soma damu yahe angia mu masoro za surprise ribawe ya mansu. Beka basi mandamu kasnansu. Mtatu mwanadamu sio kwamba kasnansu mnafiki. Asimrongo na mwezi Mungu tambo. Donc o espèce sufu bera imamini Jésus Christ rimdungu so para maslar so para wayati haramo kyavani fam adulteri yini harmana spirituel marmana chapitrini yini mweziga sagona wasi pias ronovan mweziga samba pias samba wanyuma sufu be mainami ni mun kubali mun kizambeli nso mkana wanyu kabisa na mansu yode mana ya chapitrini. Chapitre spirituellement, moi je vois ça pièce. Maintenant la femme adultère ici c'est nous, ma pécheur. Ambaka kula mtu wasema ma pécheur, be kula mtu atomhamini amkizambeli amdungu. Tutatamani Jésus Christ ajar la ya fidia. Atoma damu ya Calvaire Golgotha uremia ya manso ya mwana mwiri pa wala croix. Amini mbawaide mwana Mungu ambelia ajar la ya fidia. Basi mtuo mwezi ngatukana wae accompagne bawanso. Manaka basi mtu achompara mwezi Mungu nekaka mkubali Jésus Christ. Sans Jésus, sans la vie éternelle. Mtu jomsomianio harma la lumière, Jésus la lumière du monde. Be nisibala i rabisi video lini. Nisfa synthèse vanamba rono unumba mwezi Mungu wewe wa mahaba. Mwezi Mungu wae mtukufu. Jésus Christ wewe wa mahaba. Ajar la ya fidia, ajar bulie nzia, arambia tomba enda usifanye tena dhambi. Karema bwe wala karema pi wala karema maba aramamba endra bem sifanye nasu sadiramba endra toba usifanye tena dhambi na wenda toba usifanye tena dhambi ile paka nikamtoa kubali Jésus Christ amdungu hakwelu na hairo na Jésus Christ wantomdugo Jésus Christ hakwelu mana va ma vrai chrétien
ma faux chrétien. Ma vrai chrétien, de wantu komba. Wamdungu Jésus-Christ en relation. Kasi ambu du sokoyonsi. Les faux chrétiens de wantu komba, wasi ambu du wabaki toujours ma église, wasara ma nyumbari paka dimanche wanda wa pri, awa luwe mwezi Mungu. Mwezi Mungu wabari mluwe deman abada, ki angman ma hanyo zatu. Arambe balarmana Matthieu 6. Attends, c'est là Matthieu 6. Arambe Matthieu 6 mba. Wewa mahaba, deman abada lazimani rimu. Matthieu 6. Merci Jésus. Armana banal elo lazimani prier. Tout d'abord, arambe banamba lazimu rimbenze mnyatu. Rimbenze na mnyatu. Ajarambe banamba ramu prier. Prierini ti physique, kalazimu raisoma littéralement. Moramba, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est allo. Il prière notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Asrambe banamba, respecter, sanctifier, rifanye zimaindlo yatu, yamtoarishe Mungu, yamtukuze Mungu. Rielu wanavana. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Il règne à mwezi Mungu ije, na volonté efanchie. Volonté à mwezi Mungu de hivi sur la terre comme au ciel. Je fais nanti mort de winguju, c'est-à-dire watu lazimani utawalifo de utawale, watu lazimani wa mana mwezi Mungu habani nawasi asiribrize, asirivingarar ma déseri, kula mtu mdunga tsompara sa règne. Il y a Jésus-Christ d'éternité en éternité. À ce jour, il y a plus déjà serré. Dunanvani. Ça ce jour, il y a une nouvelle Jérusalem céleste. Il vit tout comme moi je tia, il y a un pebo dunanunkam. Dunalina soltoa, acheter des vilia, irongolo vili Jérusalem céleste. Il y a un pebo. Alléluia. Mtamo fala melna tout de suite ne kam mtwa fumba roya ya toara, mtwa senda repos. Amwembri sera repos. Ya reposer mtu ikomba afumba harmopotevu kamwamini Jésus Christ kamdunga Jésus Christ iroya itonda kiama itonda séjour de mort. Haleluya. Donc wazizo urono vani prière ya Mungu arabambari rifanye ambarambe vanamba mindlet tukuzel zina lae tukuzel zina lae rituarshe zina lae irenya utalfodo utawale rifanye mavenzelo yae morde wa twalio winguni c'est-à-dire wa twalio winguni dembani les anges, les archanges, les chérubins, ou adore 24 sur 24, les 24 vieillards, il y a un apocalypse un jour, mais il sur Fania Gracie, Rissome. Donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Le pain quotidien ici, c'est du pain nyam nyam, des paroles, des prières, des louanges. Arsa dire, chine rim loué, al kliembeli rim loué, rim adorer, rim prier, tout ça, ça s'appelle pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Arswami ya mansiot monru wa soja u lazimani riswami wa warfanya zimbovu. Rimni mwezi Mungu arivero tufiae arivero njema ya hershile riswami wa warfanya zimbovu dele. Ne nous expose pas à la tentation. Mwezi Mungu mais délivre-nous du mal. Arba usena firana autadi ake nawasi arba usena shetani. Car mana mwezi waika sarmana kator expose mana tentation mwezi Mungu kator tante mtatato le shetani ber délivrer de nawai car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Mana de Mungu de Jésus-Christ de aliona deman abada alaka ina mwiso daliona ufalume utalifu wa ufalume na ubole na ulibavu na gloire, c'est-à-dire na utukufu de Jésus-Christ. Donc Rono Vanamba, la femme samaritaine ici, il parle de nous.
La femme samaritaine, c'est nous en tant que pécheurs. La femme adultère, la femme samaritaine, la femme adultère ici, pardonne-moi. Mais tellement tu dis, la femme samaritaine et la femme adultère parce que je suis la femme samaritaine na kana lolwa mwezi jezarongwamba ulolwa na watoba watano be wastade wami c'est moi parce que mwezi ngana mbamba à partir de maintenant sololwa tsena mana wamde de njorenga on de pevoni nous sommes son épouse, c'est-à-dire en tant que disciple de Jésus, temple de Jésus, nous sommes l'épouse. L'épouse là c'est pas moi tout seul, c'est le membre du corps de Jésus, c'est son épouse. O wamdunga kwelu hairo na hai nafsi na hairo na ukwelu dans la sanctification wo do ngolo épouse à Jésus, wo do ngolo les 5 sages vierges, wo do ngolo l'église de Jésus, de wao ma saint wa Jésus Christ. Alléluia. Hazizorono vanamba, la femme adultère ici représente tous les pécheurs. C'est-à-dire nous, en tant que pécheurs, voici la femme adultère. Bemwezingora mamba na mwende toba musiansi tena. Hazizo mungora mamba rende toba risansi tena. Narike munu mawatu ikomba rende toba rende amani risansi tena. Rende maofira risansi tena. Mana risijuamba mtu anda maofira kalazima aregea afanya tenansi. Hazizo narikena furaha na raha munu malizira la Yesu Kristi mana waede mwenyewe wayati waede mwenyewe mpevu waede mwenyewe zikwelu kabasi mtatono mpevoni neka kamamini Yesu Kristi. Hazizo shalom 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 soyez dans la joie. Kakula mtu atahawa mdunge kizembele Yesu Kristi Yesu Kristi mkiliembeli akena wae apare mpevu apare wayati na lungu halini. Rabu watu Yesu Kristi rehamini mbawawe ujeuri lao ya fidia ukavira Golgotha utoma damu yao uremia mansia tu warmana wa murwa pawa nisubwa roho yangu ngiara roho yangu ukede mkombozi wangu ukede mfalume arma maisha yangu unkiliembeli urige kontroli ya maisha yangu au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Amen. Sadirimba mtramwambe Mwenyezi Mungu mba akubali mba aljala ya fidia ukavira Golgotha arengia maansi ya are mermana murwa pawa mtamdunge akimun mairo ya mtu ambrize mtu abawi ya maansi mana maansi maruvu kakaram kubali Jésus Christ kashindo lawar mana maansi azizo shalom 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 soyez dans la joie mes frères et sœurs.